Sige, bitaw MH. Aba naman pinost yung lolo Okay, eh. naka-B na yan, 3, 2, 1, boss Maki. tara. Naka-B na yan. Biyay mo ako, boy. Kumombo na rin yan. Gago, tunahin mo. Basic sana. Wag gago, wait lang, wait lang. Pael. Pael, 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 pael. Ready, 1. Wait lang, isa pa. Ay, Ako bako ba? niya. Putang anan to eh. Tama, may Bobo eh. kalaban ba Si tayo? Joel ba may gamit ng Duncan, boy? Oo, si Joel. Putang Gago, ina mo ah. nasisipa ako, pre. Hindi, sakto lang. Bobo. Nasipa ako din. Okay, Tapos sa baba. bitaw MH. Patayin natin Sige, yan. tara, baba. Putang anan yan. Bobo yan. Ito, BM ready. mo ulit ah. Wala pa. Dangkit masisipaan dyan. Hindi dun Gago. sa left niya. Uy, putang na, muntik na yun. Ano, Ito na, ano, UG. pasok Basic sa yung left? basic yung basic UG ah. galing R. UG galing R. Galing R daw, UG. Macro ko, macro. 3, 2, 1, tara, push. Gago, patayin na. Angat, ah. Angat. 1. Sayang basic pa. Wala, di ko pa nakikita sa basic bar. Ako laban. Tang inang yan. Nasa mid yung basic ah. BM mo ta. Sige, macro. 3, 2, 1, tara, push. Pay nga ako ta. Pamid. Kalang. Pamid lang. Ito, ready, 1. Ay, gago, nakuumbo ko. Nabiyay na yun sa basic bar. Namatay. Easy. Huwag natin palaruin yan. Huwag natin palaruin. Tara, L. BM mo ta. Ayun Ito, na. ready, 1. Ito na sila. Angat. Sige, angat. Angatin nyo, angatin nyo. Diyan pa, UG, ah. Ready. 1. Gago, sino na naman nakapatay sa akin doon? Nakambo ko ng swordsman. Sige, pareso na lang, boy. Pareso ako dito, pre, oh. Ta, yung basic ta. Nasa mid. Eto, gago. Nakapatay nga ako. Focus Pareso, na meron ako. pareso na ito sa macro ko. Tingin macro ko. Pareso nga to sa macro ko, boy. Ang Okay, ina mo ah. magre-revive Boy, na ako. Marco. Buong gago. Saan Asan yan, na pre, yun? L? L. Tang ina mo. Ah, si Bobo. Kuya Josh, boy. Si Kuya Josh. Okay, pasok lang L. Pasok ka, Elia. Pasok ka, Elia. L. Paelya daw, paelya. Pa-FB ako. Sige, 3, 2, 1, tara, push. Wala ako dun kili. Ito na naman ta. BM mo ta. Ako, nakabiyay na yan, pre. Angat, ah. Ready. 1. Wallet lang yung sa'yo, pre. Tignan Sige, mo. na-cancel ko yan, boy. Ayos ba yun, Sean? Puta. Nakita mo yung sobrang Pasko, no? Sim. Ito ba? Gago. Ito ko naman nun. Malubog. Di sila nakareact sa Putang ina sobrang mo ah. bilis ko. Gago ka. Napigil ina mo, napigil ah. yung sipa. Ina mo ah. Di ka makakalaro sa'yo maayos. Tang ina mo. 3, 2, 1, tara, image lahat. Ayun. Boss, pa-image ako. Tara, baba. Masyado yata akong unfair. Babagalan ko ng konti siya, na. Okay. Hindi makasabay yung kalaban, eh. Huwag mo kagawan na yung spotlight. Utang Moment inang ko to. kalaban to. Tara, Akin macro. tong 3, gabi 2, na to. 1, tara. Pamid. Nakabiyay na yan, pre. Ito. 1. Tangina mo ka. Ina mo. Sayang, hindi namatay. Takbo. Tara, par na. Ayaw na. Wala din. Asan sila? Macro nga. R1 lang. Dito boy, R2. Okay. MH. Wala na. Patay na. Ubus sila Joel. Pwede na akong R2. Nubos si Tara, Joel. 3, Gago. 2, 1. Tara, baba na, baba. Ina, wala tayong makabutan ng kalaban, ah. Ito, basic. Ready. 1. Tanga. Gago ba tayo? Tara, pael. Wala pa din. Asan ang mga kalaban? Ito kalaban to. Ito na sila. Ito, 8, 7, 6, 5, Uy, 4, daming box. 3, 2, 1. Ready. 1. Buwagal lang kamay nyo. Poke rin nyo. Kaya may show kayo, no? Kay Boss Chino, te. Gago, namatay ako. Sige, Ito laban ba? nyo lang, boys. Yan. Pasok yan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready. 1. Gago nag-miss. Cancel lahat pa. Ready. 1.
Gago. Makapatay. Dami pala sa labas, si Gagi. Madaming tao sa labas. Oo. Okay, macro. Bita MH. 3, 2, 1, tara baba. Right. Pa-right side na boy. May Clebs. Macro. Angat. Ready. 1. Okay, na-cancel pa yan boy. 8, 7, 6, 5, 4, CC. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na yan, ah. Sa Samsam nakabihin na. Ang ina mo, ano Okay, laban nyo lang, Ano laban mo nyo lang. kalidyo ka? Ready, 1. Tang ina mo sa likod. Paano, ah, Arto, ah. Putang ina mo. Pareso ako. Wala pa reso? Meron. Nasaan ka ba? Okay na, naresto na ako. Si Ter pares din. Rebit BA nga ako, boy. Ayun na, Jin. Bita MH. Whoop, no, pare, no. Stupid gaming. Bita MH. Talaga pinanindigan na niya lahat eh, no? Tara baba. Pamid. Ay, pa-L. L2? L2 Dito nga, na L2. nakabigay. Pinatayin. Ito, ready. 1. 180 yan. Sasabay pa! Putang ina, Gusto sino pa nag-trade nga. sa akin, gago? May nag-trade ang puta. Tara. Baka yung L1. FS boy nila, nang-trade yun eh. L1. 8, 7, 6, 5, 4, Itabol na yan, 3, 2, 1. Pwede na iba. Pwede na yan. Pwede na. Ready, 1. Nadamay pa. Okay. Laban lang dyan. Akong bahala sa mga ano. Okay. Bita MH, lahat. Lumabas na yan, pre. Hindi ko na nawiyay. 3, 2, 1, tara ba? Pamid. Sabihin nga ako to. Pamid. Ready, 1. Bye. Gusto yung mukha kasi. Tara, par. Masok Macro. niya niya, Amid. Mid. 8, Ah. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Ano mo? Ulit Si sa Basic ubos. papansin, pre, nasa Uy. entrance. Okay, laban nyo lang. Yung Basic, ah. basic ah. Sa entrance. Baka kukombo na yan, ha. Hitable na yan. Eto na naman tayo, Tema tamang 5, talong 10. Uy, gago, sila ano, pre, tiwakal na sa gitna pa, gago. Ayun na, para. Hagla na. Macro ko. 3, 2, 1, tara, par. R2. Ready, 1. Nakabihin na yung si Basic, ha. Layo, boy. Okay, nakancel ka sa harapan. Okay, laban nyo, pre. R2, madami. Uy, nakasinggan ako. R2. Hindi ka nagpa-patch, boy. Pareso lang, ah. Lulutin ko sana si Shed, oh. Ay, hinihintay ko nga si R1 na. Susulitin mo pa. Yun, may SG na. Try match tayo para sana. Wait ko lang si Mid Kevin. SG. Pabinga Ay. ako. Mid. Yes, alam mo, Tara, mga Emig. superstar eh. Lumabas. Utang. Lumipat left ya. Okay, tara, pa left side. Pumasok tapos lumabas. Huwag yung tirahin yan, ha? 7, 6, 5, Okay, nakabihin Four. na yan, pre. 3, 2, 1. Ready, 1. Pwede na yan, ah. Ano na ito? Fate na SG, lalaki. pwede na yan, ah. Cancel pa. Ready, 1. Ay, si Fate. Nakombo ako ng pit na lalaki boy. Kulit mo Fate. Ay, gago na ako ba? Nakabihin na yung si Basic, ha, boss. Makakipag nandiyan na. One is Mid. kay Samsam. Mid UG. Okay, bita MH. 3, 2, 1. Tara, push mid. Ready, 1. Ang mura nakuha. Naubos niya po, G. Right MP. Right. 3, 2, 1. Tara pa right. Grabe ka na, dongs. Walang nagkakaw ng MH. Ready, 1.
Boss, hanggang Okay, dito na lang. 3, 2, 1, bitaw MH. 7, 6, Six. 5, 5, 4. 4, 3, 2, Uy! 1. Ready, 1. Ano naman, nadala yung Joel. Tang ina mo. Lulu, Laban nyo, laban nyo, laban nyo. Hindi ako nagpapats. Gago. Yung wet pre, nasa gilid oh. Sinakop si Joel. Ticket nga, Jess. Konti. Wait lang par. Chili ko eh. Compress agad, boy. Compress na. Ribit paribit na lang ako. Sige, MH. Patay na. 2, 1. Tara, pamid. Wala. Left. Sige, L. Push L. Lumaki yung unahan mo. Ready. Angat. 1. Pa L2, pa L2, pa L2, pa L2. Marami pa. Sige, L2 pa, L2 pa, L2 pa. Sabi na mo, Joel! Ang ina mo. Pinaka- Pareso nga ako, boy. Ito, pumasok yung OG, ha? 8, 7. Si Cash G. Itabol na yan, itabol na yan. Ayun na, ready? 1. Hindi ko magat tornado ko dun. Pareso si Bert Boy. Okay na, okay na. Puta, lupit naman nun. Ayun na. Ayun na, ready 1. Hagdan. Ay, Unang nag-miss. patay sa unang taon. Nakabihay na yan, gago. Okay na. Galing L2 ah. Si Joel ah. 3, 2, 1. Tara, baba. Yan, pre. Bay nga boy. Di ba ma... Pamid. Mid. Ready. 1. Tanga. Ang ina mo. Yan si Basic, kakapasok lang. OBA ka Patay ako sa sa tornado, ang puta. Nakabihay na yan si Basic, pre, ha? Pag pwede natirahan. Nakubas agad si Tanga. Ito. Tanga. Kapunta. Uy, may nag-i-slow pa, par. Sino yun? Si Floki, gago. Wala magre-reso. Peking Floji ka. Floki. Chili pa yan. Ina mo, papapatay kita kay ano, kay King Ragnar. Ay, nako. Si Plauki. Pasok ka mid, boy. Wait lang, boy. Yari ka, Pete. Magtago ka na. 3, 2, 1. Ready, 1. Yung Plauki, Nakabi- pre, oh. Nakabihay na yan si Basic, ha? Nakabihay na yan si Basic, par. Sige, makro ko na. 3, 2, 1. Trapar. Angat. Ready, 1. Miss pa. Ito, pwede na. Ay, sorry. Sino ba yung spooky kayo niya? Galing AR2 boy. Ay, putang ina. MP pa. Wala, clear yan. Putang ina. Tepes ni Joel. Makro. Ay. Dead nga. Sayang yun ah. Ako na. Bitaw, MH. 3, 2, 1. Tara, baba. Ay, putang inang kalaban to. Nakakaantok, ah. Dito, Left. makro. Kapapasok lang. Ayun na. Ready. Habol, habol. Ready, 1. Nung hindi namatay. Demo, Putang nandito ina, sa mid. L1 na, Isang L1 na, puta. L1 na, L1 na, L1 na, L1 na, L1 na, L1 na, L1 na. Ready, 1. Putang ina talaga. Parehas si Boss Chino. Ay, nag-revive na ako. Ang tampo. Pasok ka lang. Tago. Tampuin ang puta. Obo. Wala. Gabi tayo, MH. 3, 2, 1, tara baba. Mid. Wala. R1 na, ah. Ready. 1. R1 Left. muna. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Sige, paubos. Ako, matay si Vince. Makro. Bitaw MH, boy. 3, 2, 1, tara pa. R2 nga. Gago. Ready. R2. 1. Bisang puta. Laban nyo lang, pre. Laban nyo lang. Yes. Sige, Grabe. makro ko lang. Sira mo. 3, 2, 1, tara. Paano nga tayo? Pamid. Makro. Tara, push. L. L2.
L1. Diretso L1. Ready, 1. Okay, sagad. L1. Madami kalaban L1 boy. Ready, 1. Ano, Ang hold ina on mo. pa. Walang makasi ang mga yan, pre. Yung M4 pre oh, tinatagusan kayo oh. Pag may nakita nyo tumatagos pre, pakipatay agad. Reso, sino ang nagpa-PMR dyan? Pare ay, ko na yung sarili ko. Teka lang. Andyan na. heavy daw MH. 3, 2, 1. Pareso daw yun oh. Sitaw, tayo ka, sitaw. Pamid. Wala. Okay, laban nyo dyan. 1. Ay na nun, Tara. nakapatay pa. Sayang. Macro. 3, Yung basic ta. 8, Nakabigo na yan, pre. 6, 5. Yung coin na 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Gago yung flow ko isa Okay. yung ano. Yung coin. Putang ina mo, namatay pa ako. Macro nga. Left. May tayo MH boy. Tara left. Push. 1. Okay, laban nyo lang boy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Niris 1. ako, boss Chino. Ready, 1. Pwede na iba dyan ha. Pwede na iba pre, pwede na iba. Pwede na iba pre, pwede na yan. Sige, banatan nyo lang. Tang inang yan. Lamang yung deaths ko kaysa kill ko ah. Ano, di namat ako. Gago, pabunot mo na yan boy. Mo, pabunot mo. Para, 3, 2, 1. Yung basic ta. Nakabigo Pamid, na yan, pre. wala. Tara, R. R2, tiwak, Despo. Ready, 1. Ikaw. Putang ina mo, sorry. Tingnan mo. Ano Lumusot. yun? Fuck that. Miss pa, boy. Okay, laban nyo R1, Una. R1. Mark May pit, pre, R2 sa ha. bibig ko. Yung Push mark nyo pit. R2, push nyo R2, push nyo R2, 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 R2. R2 madami boy. Paubos ako sa R2. Ubus, boss. Tang ina nyo, ubus kayo par. Hindi nga boy. The shape of my... Gago, bundle boy. Okay na. Makaro ka na. 3, 2, 1, bitaw image boy. Bebe, ah. Tara baba. Amid. Wala. L1. Ready. 1. Sagad sa box. Sagad nyo sa box. Sagad. Ow. Sagad nyo. Gad. Sagad. Looking back on the things I've done. Boss Chino. May sound trip pa yun, Pamingi Yogi ako, boy. Ayun na, binay na ito. Wait lang ah. Put you in the dark. Now let me show you. Ina mo, Floki. Baka makapatay ka. BA mo nga yan, BA mo yan. Uy, gago. Gago, Floki. Wait lang boy. Give bitaw image lahat boy. Si Doctor pa, BA. Andito Bitaw. MH, party ko. Ang nga. Ugok. Okay, push na R1. Sige boy. Ina mo, tinamaan ni Iyon. Nakapasok lang itong UG, pre, ah. Ready, 1. Okay. Tanga ka. Nakapasok lang ng UG, 2. Hitable na yan, yung UG, ah. Hitable na. Ready, 1. Ang ina na ito Ready, ni one. Joel. Joel, bakit mo? Now let Makro. show you the Hindi ko matira, gagi. Ayun na. Makro. 3, 2, 1, bitaw image lahat. 3, 2, 1, tara baba. Pamid. Tanga. Back. L1. Now let me show Ready. 1. Ginabi ko na itong Floki, pre. Patayin nyo na. Okay, laban pre. Laban lang pre. Cancel lahat pre. Ready, 1.
Ay, putang, nandun pa rin yung mga tanga. Tang in di spoiler po. May reso akong boss chain. Sige, laban nyo lang. May reso ba? Nakarinig maganda. Meron. Sa Bistar nga. Compress. Bitay MH. Ayun pa, pababa. Galing nga to, ready one. Sige, Misa. naunahan ko yan. Cancel. Galing mo Macro. talaga. Sumusuko kasi na. yan. Sorry, boy. 6. 3, 2, 1, tara, baba. Pamid. Pamid. Ready. Push. Sagad. 1. Okay, sagad nyo, pre. Pareso ka? Wala. Yung errol, pre, oh. Patayin nyo, patayin nyo. Ay na, galing Yung agdan errol, sinunta. Ready one? Ready one. Pagka-MH na, boss chain, balik ka muna saglit. Macro, balik kayo mid, boy. Gago may sumusunod. 7, 6, 6, 5, 5, 4, 3, Okay, naka-bay na yan, Jills. 2, 1. Macro. Par. Kago. Wala. Pael. Mid. Pumasok mid. Okay, ay, Mid, 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 mid. laser. Ready. 1. Utang ina mo, nag-miss ako. Gay boy na. Naka. Okay, macro. Left. Mid. Likod. Ready. 1. Sagad. Pael. Okay, macro ko. Okay, 3, 2, 1. Bitaw image lahat. Tara, baba. Pamid. Ready. 1. Tara. Par. Light speed. Par. Okay, sagadar. Sagad. R2 nga. R2. Sagad. R2. Ready. 1. Sagad. Sige, sagad nyo, pre. Okay, Ang sama macro. nasa gitna. Ay, 3, 2, 1. Bitaw MH. Pamamid tayo, ha, macro. Bababa. Tara. L2. Ready. 1. Okay, hindi mauuna sa atin yan. Diretso lang ng diretso, boys. Ready. 1. Pamapatay mo akong bugok ka. Okay, push. Sagad. Ready. 1. Box. Sagad. Putang ina mo. Puro miss. Dash bitaw. Okay, macro. Bitaw MH. Pabay ako, Libs. 3, 2, 1. Tara, baba. Pamid. Ready. 1. tangina mo, sarap nun, tangina mo. Sorry. Grabe na yung kuljajang haba. Tangina mo. Par. Isog na. Ready. 1. Go. Isigaw mo na, gago. Nasinggan nga ako, boy. Wala normal Insult sa ka akin yun. to? Insult ka? Nagre-react pa kayo sa ganun? Araw-araw ko namang ginagawa yun. No. Para kayong bago ng bago. Gago, nakachip ka, dami nun. Macro, 3, 2, 1. Bitaw image lahat. Tara, baba. Pamid. Hindi siya nakatago eh. 1. Okay, lahat. Angat lahat, par. Sagad. Putang ina, Ay, lumabas. gago. Macro, 3, Naninibago 2, sila, boy. 1. Tara, L. Naninibago Ay, sila. ay, ay, Namimigay ay. ka nga kahapon eh, no? Oh, ready. 1. Oro kayong, binibigyan ko nga kayo rampage kahapon eh. 1. Yun ko. Ready, Ay, 1. L1. Laban lang, pre. Laban lang. Sagad. Laban nyo, par. L2. Tingin nga, L2. Wag na. Back na. Ayun na, sa hagdan, ha. Patay ang mga EPS. Ako muna. Sorry. Meron ba dyan, Sid? Wala na. Okay, macro. 3, 2, 1. Tara, baba. Naka-bay na yan niya si basic. Patay, bobo. Okay, par. Sagad. Ready. Sagad, R2, 1. Okay, paubos. R1 na.
Sige, R1 na, paubos sa R1. Ready, 1. Sige, macro. 3, 2, 1, bitaw MH, boy, bitaw MH. Libs. Bitaw. 2 seconds ako. Ina mo, nauntog 3, ako. 2, 1, tara baba. Gago, edi may bukol ka. Ready, 1. Yung basic yun ah. Sagad, Ano na sagad yun? ng Bigay nyo yan, yung L, bigay. L. Ah, L, ano yan, L, L, iba yan. L, 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 ready, 1. Laban nyo, laban nyo, laban nyo, ready, 1. Paubos, 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 paubos lang yan. R2 nga, ay, L2 nga, L2 nga, L2 nga, L2 nga. L2 pa yata, boy, meron pa yata L2. Check nyo, check nyo, check nyo, L2, 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 L2. Ang ina kinancel lang po. Balik na L1 pagka, ano, tapos nyo na. Pagka ubos nyo, balik na, guys. Alam ko naman mauubos nyo agad yan eh. May tiwala ako sa inyo. Hagdan, ready, 1. Galing ni Boss Balik Chino. na. Kung patay ka na, pang aligtas ah. Hindi pa kayo tapos dyan? Medyo matagal kayo ha. 3, Bumaba 2, na 1, nga trap. sila, boy. MH. Baba, baba, baba. Mid daw, mid daw, mid daw, mid daw, mid daw, mid daw. Mid daw, mid daw, madami daw, madami daw. Ready? 3, 2, 1, ready, 1. Pwede na pre, pwede na, pwede na. Fuck Ay, that. putang ina mo. Di tinamaan yung Legion. Gago. Namatay. Hindi pa, si Deres ako. Pasok lang kayo mid par. Game macro. 3, 2, 1, tara. Ito, hagdan, 1. Ina, sasabay pa eh. Kala mo talaga mauuna sila eh. Wala sila. Agad, L1, ready, 1. Dito, ready. 1. Paubos, 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 paubos. Ready. Patay Boss Chino. Paubos lang pre, ready, 1. Ako, ara. Ay, yun ka na ako. Okay, laban lang boy, laban lang boy, laban lang. Ah, revive muna, nasa L kami. Yun lang. Sige, pasok ka. Cancel lahat pre, cancel lahat. Macro. Nasa ara. Basic ka, ready, 1. Okay, macro ko. Pabi ako, Libs. Pa-MH ako, pa-MH. Pa-MH po. 3, 2, 1, tara. R, 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 R. Sunod kay R pare. Si basic oh. The later. Okay, R, sagad. Sagad, ready, 1. Oo, hindi nakakabot. Sige, R1. Sige, Sid. Cancel mo ah. Anong laro to? Okay, R1, R1, R1. Putang Paubos, ina yun. R1, paubos. Okay, compress na. I don't care. Bitaw MH, bitaw MH lahat. 3, 2, 1, tara baba. Ready, 1. Okay, ubusin niyo boy. Ako, binahypas mo yung sword eh. Sayang. Ang ina mo. Mid. Ba't yan, miss? Pamid daw, pamid daw, pamid daw. Putang ina mo. Ang inamot, nasa likod, boy, bobo. Putang ina mo. Nagkumambo ako dun sa kay Ship Dogs eh. Pasok mid, pasok mid. When I look into PMH na lang ako kay Boss Chino, pre. Mid Boss Chino. 7. Pabiyay ako ha, 6. MH. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na yan, pre. Yung flow ko ha, gitna na naman. Sabay pa kayo nag-portal, gago. Sige, tara. Pa-L. Sagad L. Ready, 1. Sige. Macro ko lang. L1 lang, pre. Wala dyan sa L2. Walang tao. 3, Sige, 2, 1. tanong. Bitaw MH, bitaw MH. MH. Tara, baba. Par. Par. Par na, par na, par na. R2, 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 R2. Wala sa ara to. Sige, baba, baba, baba. Macro. R1, 3, 2, 1. Tara, balik R1.
Ready. Sige, ready. 1. Sige, patay nyo. Ubusin nyo, ubusin nyo. Gaway kayong dalawa dyan. Tanga ba kayo? Sige, macro. Bitaw Emish lahat. 3, 2, 1. Tara, baba. L. Ready. Ay, pamid. 1. Ay, tutukan nyo yung sordy, oh. Macro. Puta ka naman, na-geno ako. 3, 2, 1. Tara, L. Putang ina mo. L2. Bubuyo ah. 7. L2 muna. 6, 5, Ang 4, ina, puro Ang miser. titi gago. L2, 2, 1. Ready. 1. Tang ina mo. Puro Gago, miss. miss. Puro miss, ang puki ng ina. L2 ha, ready. 1. Pabiyay nga ako nito, pre. Sige, paubos lang. Ubos na yung L1. Gusto Ah. na par. Sige, paubos dito para L2 par. Namatay. Baba ah. Sige, macro. 3, 2, 1, tara. Ano nga, L1 nga, L1 nga. Baba na kay L1. Pasok lahat nung namatay sa L1, boy. CD MH ko. Yun lang. CD pala kami tatlo par. Sige, macro. 3, 2, 1, bita Emish lahat. Sino una? 3, 2, 1, tara, baba. Ah, Sige. Par. Arto Hindi nga. yata yung nabot siya. Arto nga. inabot. Wala. Balik nga R1. Kakapasok ko lang par. 7, 3, 6, 2. 5, 4, 3, 2, Pwede na 1. yung demo Ready, yan. 1. Sige, pwede na yan. Laban nyo. Paubos. Paubos lang. Ready, 1. Meron pa, gitna ah. Ayun na, papasok ka. Galing Harap hagdan. routine nyo. Galing hagdan daw, pre. Galing hagdan. Ready, 1. Sige, yung gitna pa, meron pa. Si 2 easy, oh. Ako napapatay. Ayaw nyo patayin, eh. Macro. Dash, kaya mo yan, dash. Bita MH. 3, 2, 1. Tara, MH. Image. Tara, push. Pamid. Pamid, wala. L1 na. Sige, L1. Patayin nyo yan. Angat. Ready, 1. Sagad. Box. L2. Sige, L2. Sagad sila. Ready, 1. Macro, L1 na. Okay, macro. 3, 2, 1. Bita MH lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, baba. Pamid. Ready, 1. Okay, pamid ah. Pwede na yan, pre. Pwede na yung iba dyan. Meron Pwede pa na dyan yung iba nga. dyan, pre. Sila di spoiler. Pwede na. Um, Gago, namatay ako. Laban nyo. Legio paro. Tong naman. Jills, ticket nga Jills. Meron pa dyan. Okay, 3, 2, 1. Bita MH lahat. Tara, push. R. 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 Ready. Yes, 1. Lipat Miss pa. left. Okay, cancelin nyo yan para. Pwede na. Okay, laban nyo, pre. Laban nyo. 3, 2, 1. Bitaw MH lahat, pre. Bitaw na. Tara, left side pa. Ready, 1. Ito, ready, 1. Ready, 2. Ready, 3. Ready, 4. Left side. Angat. Ready, 1. Wala akong one, gago. Okay, L1 ah. Ready. Cancel. Ready? 1. Okay, paubos. Okay. Macro. Nakalsakal eh. 3, 2, 1. Bitaw MH, boy. L2 ah. L2, 1. Uy, namatay pa ako Gogo, dun. namatay ko dun. Ako namatay dun. Pareso nga kay Sean, pre. Pareso dito. Tara, L1 na lahat. Nakabos Okay, sino. bitaw MH. 3, 2, 1. Para sa sila.
Par. Pamid nga muna, 1. Busin nyo 'tong nasa mid. Flow okay pre, oh, nasa gitna na naman, oh. Tara, Arna. Light speed, boy. Arna, macro, 3, 2, 1, tara push. Sagad, 1. Sige, na-cancel yan pre, nasa unahan. Tagusan nyo na agad, gago. Ready, 1. R2. Wala. R1 na. Okay. Okay, macro, 3, 2, 1. Bita MH. Si Tara, Lia, oh, baba. gitna, oh, tumutusok-tusok, oh. Pamid, 1. Tusok yan. Hindi Mina natin ba di ko kailangan. naka-answer? Okay, Putang L1. inong miss yun. L1, sagad, L1, angat. Ready, 1. Sagad, pa L2, pre. Pa L2. Okay, sagad, 1. Sagad pa. Sige, sagad pa, sagad pa. Putang ina, hinabol. Wag na. Oti. Bobo, Or no. nagpahabol. Hindi na siya, OT. 7. 54. Okay. L1 na nga tayo, L1. Okay, macro. 54 yun, boy, ah. Okay, bita MH. 3, 2, 1, tara baba. Ay, naku. Mid. Right side, 1. Okay, na-cancel ko yung right. Putang ina mo, paano ako namatay dun? Hindi gumana yung cheat ko. Joke lang, sinigang. Ayun na, galing mid ah. Ready. 1. Ipahin nyo. Sige, unahan nyo, pre. Unahan nyo. Ay, yari ka. Wala Par, akong par, airway. par. R2, Left madami. R1, 1. Left daw. Macro ko. Left, 3, 2, 1. Tara, push Babasok left, tayo, ah. Wala tang... May bilang mo, Libs, ah. Bili ka na ng ano, CD. Pangamid. Asa ka ba? Gago. 3, Pumasok. 2, 1, tara, pasok. Okay, bitaw MH. Bitaw MH lang ah. Ito si basic pre, pa-BA ako dito. Tara, 3, 2, 1, tara par. Yung flow ko gago. Okay, ready 1? Meron ba dyan? Ready, 1. R2. R2 sagad 1. Okay, paubos. Back na. Yung Epes oh. Iyo kayo niyan. Macro. Okay, bitaw MH. Lahat. Macro ko na, dikit. 3, 2, dikit. 1, push. Mid wala. Okay, Bukas ka na mag... L. Ready 1. Okay, na-cancel yan boy. Uy! Ano si Kayda? Okay, dot. Gago, lightning strike, oh. 4, 3, 2, 1. Ready. 1. Gago, nagkasabay pa kami ng decision. Ready na yan ha. Okay, macro. Lahat. Dikit na. Bitaw MH lahat na par. 3, 2, 1. Tara push. Mid, wala. R. Dami, R. Angat. Ready. 1. Tama Sagad. na. Tapos spoiler, ah. Ultra Spoiler. Rampage. Puta, hindi na babaliw na yung screen ko pre. Sorry. Macro. Hindi na alam ano sasabihin. Gago. R1 na. May tao ba R2? Wala na. Wala. Tumak. Game macro. Bitaw MH lahat. 3, 2, 1, tara. MH. Tara, baba. Mid. Kapapasok lang, mid. L1 muna. L1 muna. Ready, angat. 1. Lang MH mo Gago. sa L2. Sayang. L1 na. Huwag ka umiyak, Galing boss. hagdan na, galing Wala, hagdan. galing hagdan ha.
Puta lang wala si Bert. Wala akong 1 eh. Tornado ko sana eh. Ay, putang ina, layo ng combo. Sino yung bumaba? Ay, Yung Kuya- call si na Kuya Josh. nandun sa gitna niya pre Okay, ah. Kuya Josh, gapang lang. Umigit na ako pa. Bobo ka. Gabi tayo, MH na lahat, boy. 3, 2, 1, tara baba. Mid, kapapasok lang. Mid. Mid. Five. Okay, ikutan nyo, pre. Ay Okay, putang pwede na ina, iba dyan, ah. binabi. Nabigay ko na yan, pre. Ready? 1. Kami. Putang ina mo ka. Hindi, dun sa combo niya. Dun pa lang ako Okay, nagbigay. laban nyo. Resu, meron? Kohi? Para sa may portal, oh. Basic nasa portal ah. Wala. Basic par. Yun yun agad. Thank you, boss. Ang Patay. namimili Yung yata. Floki, Uy, oh. Gago. putang Tinitigan ina nyo. mo, namatay na naman ako. Tinitigan. Paribit. Kanya. Paribit. Tangina mo. Tayo, Rich. 3, 2, 1, tara, Pael. Nalasing. Kagabi. Ay mate. Ready? 1. Ay nangiiw ka wa. Uy, putang ina mo. Ang winalis tayo. Gago. Ina mo, tara, Ter. Nang inan to, lalaban Wad. ata to eh. Ready, one? Ina mo, ah. Hindi nakareact yung gago. Gaelwan. Makulit ka sa pangkat namin, ah. Ayun. 3, 2, 1, tara. Baba. Sagadar. Ready? Tinatapap. 1. Okay, nauna ko yan, pre. Fuck that. Ina. Wala, Talaga. pre. Wala na tayong pang tira nun. Papunta, boy. Okay, laban nyo. R1, pre. Madami pa, ah. May bagong pasok pa, pre. Ang layo ng tinakbo, nag-SP lang ako. Nag-exit ang bobo puta. Tara, 3, 2, Iniikot. 1. Bitaw MH lahat, boy. Bitaw MH lahat, boy. Tara, baba. Bay Olive siya. L. Ready? L. Sagad, 1. Miss, Patay. putang ina mo. Naka! Sayang. Sakto. Ready? Nag-miss din ako dun. Okay, macro. Resu. Ay. Okay, bitaw MH lahat, boy. Bitaw MH lahat. Macro. Bitaw. Tara, baba. Mid, wala. R1. Oras niyan. Ready, 1. Nauna ko yan, pre. Patayin nyo na lang. Gago. Hindi na-cancel yung second wave. Ay, Ready? Walang resu. Gumana na naman. +5, -10. Revive na. Hello. Okay, boy. Pasok ka agad. Ano ba yan? 30? 30. Okay, bitaw MH. Nasa mid, ah. Tara, pamid. Ako, galaw. Kaya na lahat. Kaya na pa to. Wala eh. Wala. Hindi L, pumasok. R na. L na. Pumasok. Ready? L2. L2 na. Ready, 1. 9 seconds, pre. Okay, Wala, patay. paubos. Patay, boy. Okay, L2. L2 madami, oh. Ready, 1. Kala ko ba Oy, 30? try mo. Kala ko ba 30? Patay nga, Patay, boy. patay. Namatay. Ay, namatay ba? L1 na. Dito. Dito, boss Chino. Gapang ka muna. Di pa sabay tayo resu. Gapang, tanga, gapang. Okay, bitaw MH. 3, 2, 1, tara, baba.
Mid, wala. R. Pa-R. Ready. 1. Gago, miss. Ay, Basic, oh. Bibigay ko to. Tingnan sa basic, ah. Nakabay na yan si basic. Ready. Ayan, sa baba. 1. Sige, laban boy, laban Layot boy. boy. Sila tiwakala. Ready, 1. Pasok ka lang, Kuya Josh. Sige, laban nyo par. Ayan pa, galing pa Oh! R to pre. Sige, Macro ko. Dikit sa akin isang brawler. 1. Wait lang, Jills. Malapit na. Ayun, nag-ready. Ready. 1. May side bet pa yung isang sipa eh, no? Lejo ah. Pa talaga. Macro. Tanga. Patay ka. Ba't galit? Sige, bitaw MH. 3, 2, 1, tara. Baba. Mid, 1. Tang inang flow kito. Ito par. Pa L1, pa L1, pa L1. Pa L1 pre, pa L1 muna. Baba L1, ready 1. Angat, angat, angat. Ready? 1. Sipa pre. Kanya-kanya. Angatin nyo na pre, uubusin ko to. Bala kayo, di ko kayo bibigyan. Pote, ah. 54. Ready 1. R2, R2, L2, 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 L2. L2 pa pre, L2 pa, L2 pa, L2 pa, L2 pa, L2 pa. Ready 1. Back na, back na, back na, L1, L1. 54 boy. Galing dyan, 54? ready 1. Ready 1. Patay ka Tang ina nyo, walang MH yan ah. Nakapatay pa yan. Tira mo. Gilid kasi hindi mo mapindot eh. Mareso nga. Hindi mapindot. Gago. Dami. Sarap ng demo dito sa Aro. Arto yung demo. 3, 2, 1. Baba, tara pa R. 54 to? 54. Emich ako, guys. Ready, 1. Ayun, brawler o, Right, try lane. nyo. Angat ha, wala. Angat, angat, angat. Tornado pre, wala akong 1. Ready, 1. Okay, paubos, paubos, paubos. R2, 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 lalabas. Puking ina mo. Lumabas. R1, pasok R1. 10 minutes. Okay, bitaw MH. Compress, compress, compress. Okay, bitaw MH lahat. Pre, bitaw na MH. Angat tayo, pre. 3, 2, 1. Tara, bangat. May CD ka na, Lebs? Yan na yan. Nauna si Yao Ming. Ito Makro. na naman yung mga iba type na support. Diretso. Ready. Sagad. Ano? 1. Ina na itong mga to. Kuha kasi ng kuha eh. Bobo eh. Yote mga boy. Palabasin mo itong mga tanga dito. Pabinga ko. Ano? Sitaw. Kohi. Sitaw. Image boy. Paano na? Isa ka pa ha. Yeah, yung mga PU pre. Laro kayo sa labas pre. Ay, ayun. Laruin mo to. Lah. Putang ina mo ah. Gago. Pinta pa po na yan. Ito nga tayo siya. Wow. Kabila na. Bobo. Patay ka dyan. Gago. Papakitaan namin kayo kung paano mag-dep. Dalawa lang kami. Vodka. Dito ka, vodka oh. Gitna, vodka. Yan. Lahat ng lilitawan tumbong sipahin mo ah. Okay, diyan kayo sa gitna. Luwa. Ubus natin to para. Ilan Luwa, tayo luwa. brawler dito? Luha pa. Walang ano gago. Ter, pasok ka right. Kohi, wala ka dyan. Asan ka? Okay, dito lang tayo pre. Wait nga. Ubusin natin Live mga... party, live party. dali dito. Ano? What? Okay, laruin nyo dyan boy. Dyan lang kayo. Kami na bahala dito ni Sean. Sobrang basic. Pagka nakasakop to, Image. kayo may kasalanan ah. Ako. Sabihin nyo pagka nag-idlip lang ako. Uy, balik mo na ako sa ano, Emip. Fuck that. Ilang kami dito? 1, 2, 3, Lumabas 4. may isa. Apat na brawler kami dito ay 5 ah. Okay, laruin nyo lang dyan boy. 5, tas pare-pareho pang walang axe kami. May tulog to boy. Pag may isang nakasipa dito, laglag talaga.
Ay gago, wala kang FPS dito, ba't bumalik ka dito? Wala kang FPS ko dun eh. Saan ka ba, Boss Chino? Nasa MF na gago. Oh, si Alex. Nagtampo na? Ay, may dumadating na isang kakampi. Oh, teka, Hunter. tingnan natin kung may access si Tero. May aksi yan, par. Meron. Kulang ah. Dami na doon, dami na. Ayun na, par. Ayun na, Nocturnals, pre. Pwede nang pumikit. Lah, hinarang ang puta. Nakapikit ako di ko alam lang Lah, hinarang ng mga tanga, pre. Bago ni Rizzo pa. Pautin nyo. Pautin niyo. Badaan niyo, hatid niyo. Patanin nyo. Huwag nyo papatayin, ha. Papatay, hatid niyo. Oti. Oti. Pipindot din naman talaga siya, no. Puta. Huwag ka nang mahiya. Mahihiya ka o ano? Putang ina mo. 1-3 lang pala yung buhay mo, tang mo. Nag-OT ka pa. Gay, laruin nyo sa labas, pre. Yung gusto lumabas, pre. Lumabas na kayo. Yung magagaling iwan. Okay. Ilan lang Bro, magaling? ayun, Ilan lang Mario. ang magaling? 1, 2. Ay, lumabas si Boss Mario. Puta, ba't nawala 7 star sa party ko? Puta, parang may sariling FPS yun, ha. Go pala. Ay, putang ina, iniw gago. Nag-PU Takbo si mo na, Alex. Gopal. Takbo kayo dyan. Gago ka. Ito. Nag-aalaga ng lasing to, si Aidan. Oh, Patay ito ka. na muna Boss yun. Chino. Ayop na yan. Left. Pinuntahan agad ni Sento. Gago, wala kang piyo dyan. What? Naghahabulan sila sa tapuan, mga kaibigan. Dami yung kills. Gago, wala tayong piyo. Dahil naghahabulan, no? Puta yung Kuljaja, basic lang, nakatambay. Ito na, ready, 1. May gamit ang Nakatambay. Boss Chino. Nakatambay, andun pa yung ulo sa sa top 10. Sungaw pa. Ito na, Nocturnal, Birds, ayun na. Kami dito, chill. Pwesto, Voltes 5. Tangin na nun let's mag-AI ako. Gago. Pumasok. Cancel. Na. Ito, gamit ko eh. Yan, Salamat. salamat. Kalaban eh. Ayun. Ayun na, bitaw MH. Ayun na. Dadapa kaya tayo. Ugong, Ang kapalo kabilaan. Bobo! Wala to, OT lang pala tong hype na to. Tangina Ay puta, mo. nag-PU par. Huwag niyo papatirahin yung swordsman, yari kayo dyan. What the putang ina. fuck? Cancel. Stop Mid, na mid, yun. mid, Ayun, mid, ayun, mid. na. Mid. Ayun na, para Nocturnals, macro ko. Okay, ready. 1. What the Boom. Oo. Ubus ka nyo! Diyan kayo, mag-enjoy kayo dyan. Dito. Nakubus tang ina nun. Reso siya yung mga patay boy. Double points. Ay, mag-OT. Atin nyo sa sementeryo. Atin yan. DOT. BA nung Flocky boy. Normalin nyo to, pre. Boy pa ba yan? Nakita. RRR. Oh. Gago nagmakasot. Ang naman, nakaka-20 pa lang ako. Kaya daming nakain na sa'yo kanina. 20 nga lang. Hindi, joke lang. Ayun na boy, Ako? MP boy. Putang ina mo, manadal yan. Dami. Ready ha? Ready. 1. Nice one! Laban. Go, ubus pa to ha. Giraban nyo pre. Puta makaka-OT Ano sila ba, pre. Ang ano dami. ba? Gago. Ayan, nice you. Walang OT yan ha. Walang OT. Okay, revive kaya. Pasok tayo R1. Pasok yan. Pasok tayo R1. Gago yung OT ng MP ito oh. Nagre-raid team. Nag-raid team kaya R1. Patay ka na ngayon. Marami sa MF ha. Marami sa Rebit ako, MF. Alex. Rebit. Rebit niya. Okay, may image ka boy? Okay, bitaw image lahat. May image na kayo dyan, vodka?
Asan epis mo, boy? Tara. Wala na yun. Nagre-rate team yung ano, OT. Ang ganda ng pagkakakuha nila sa MF eh. Kaso nasa rate team yung OT. Kaltok. Putang ina mo, naunahan pa tayo. Uy! Tara. Namatay ka, taka. Ready? At lumabas, pre. Ready, one. Repeat ulit, Alex. Wala ako repeat. Gago, basag pa yan, pre. Sa MF. Sige, laban nyo. Ready? Ayan. Walang Ay, OT gago. ah, 134 ah. Diyan na yun ako. Ayun na Parang yung ano. nag-OT ha? Spoiler. Tara, OT, Kaya- OT. Patay mo yung OT, boss Maki. Nag-OT, pre. Nag-OT. Naku, kala na. Yun, namatay. Pasok ka nga, boy. Sige. Pa-MH ako dito, pre, sa R. Bert, City Bert. Sige, patay yung OT. Okay. Ay, may pipindot ah. Tara, Sean. Pa-MF. Ayan, sakto OT, yan. sakto yun ah, 105 ah. Ito, haharangin tayo. Gago, nag-sync yung dalawa. Relight speed. Sige, Ay, tagos ha. Tatagos tayo, pre, ha. Matay ako. Sige, tara. Antay mo ka, boss Chino, bago ako pumasok ah. Tatagos tayo, pre. Sagad, ha. Sagad. Sagad, pre. Ready. 1. Saan ka? Sige, tagos. Patayin Wait, nyo. wait. Tagos. Nice Hmm, one. bobo. Ready, 1. Pinakliban lang. Tangina Eto, mo, Floki, lalabang ka pa bibigay sa ko rin akin. Floki. Bobo ka. Nakabay na yung Floki. Si Dede. Hmm. Tangin ang tatangan ni Loro. Ayan pa, paro. Ready. 1. MH, Alex. Hmm. Gogo. Nalabang pa talaga to. Nag-lag. Ito yung cash G, nabigay ko na. Oo, tayo Kinuha naman. ng cash G. Namatay ako. Dinip pa ng MP eh, no? Just Palibasa wala liban sila lang. OT eh. GG's. Ay, takbo ka na lang. Boss Chino, wag ka lalabas. Sayang. May masisisi na si Bert. Sayang. Mutik na makuha